Welcome to my vlog. So, Sunday karon, unya, nakahuna-huna me, we're gonna go on a road trip. So, we're gonna go sa Timaru. It is 2 hours drive from where we live. So, we're planning to go to Caroline Bay. Mag-walk lang sa may boardwalk, and then we're gonna go sa lighthouse. And then after that, we'll see kung unsa pa'y pwede mabuhat dito. So, kuyog sa di ay namo karon ng among mga babies. Hi, Mochi! So, behave lang sila sa likod. Si Mochi, dili siya behave. So, muna siya proof nga dili siya behave. Soko siya sa mga cars. So, ganihan ni agi mi sa BP para magpagasolina. Unya, nakita na mo na sila yung new product. Normally, they sell mga coffee. And then, now, naa na sila yung matcha. So, di ba uso kayo karon yung mga matcha girly. So, ni-try me sa ilang matcha. Akong gi-order kay iced berry matcha. I think mga $6 man tingali to or $5. Lami sa shop, pero makaingon ko so lang. Dili gid siya ingon nga kanang sobra kalami jud. Pwede na. Medyo tamis siya and very milky. So, di kayo nako siya bet, pero pwede na. Miss Kmart. Stop sa mi diri kay tanaw mi og mga things para sa dogs. Babe, tingnan mo tong harness. Nice ba? Love. Lang. Ito oh. Ito oh. Kasya ba to kay Hershey? Ganahan ba? $7 na lang. Love, ganahan ko ani. Ha? Unsa tong kailangan? Katong para sa car ba? What do you wanna say? Do you wanna say something, Hershey? Okay, finish? So, ganahan sad mag-vlog akong mga dogs, no? So, nag-stop me kadali sa Kmart diri sa Ashburton para mangita og mga things para sa dogs because they need an upgrade. Char, upgrade? Nag-agree si Hershey. Wala na mo napalit ang akong gusto paliton sa Kmart para sa dogs, pero okay lang. For the next time na lang punto nga suroy sa Kmart. Or nakita mi ani kaning pet rubber treat toy. So pwede ni siya butangan og treats unya peanut butter. So malingaw sila ani. Hopefully this will keep them busy while mag-sleep in na pud ko this week because PM shift na pud ko. So maski pag mumata kog alas 10, they will be occupied with this. So I got 2. So sa isa ka box na ay duha. So, we have 4. Okay, we only have 3 dogs. Okay, ratis na yung extra, diba? And then, sale siya. I don't know unsang original price niya, pero napalit na mo siya $6 each. So, good deal na kaayo. So, ato ni siyang sulayan this week. Hopefully, effective
Hopefully dili ko nila pukawon. And I don't want to just drive by this and act like I didn't hear those things because I heard them. So you be good, and I hope this works out. Please be wise. Hershey! Dada! Are you tired? She's tired. Grabe, tired agad. Matcha! Matcha! Okay, let's go. Let's go walk. Hershey, let's go. Come here. Hi! So, we're gonna go now sa lighthouse diri sa Caroline Bay. Are you guys okay? I can't see you. Go, Hershey! Mochi, let's go! Let's go! Wait, don't pull. Because the harness. She doesn't want to go na. Come on, let's go! Let's go, let's go, let's go! Come on! Oh my gosh. Come on, Mochi! Mochi! Baba, she's not moving. She is not moving. What's happening to your sister? Mochi! Good girl. Ay! 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 Okay, go! Nag-break si Mochi. Di naganahan mo lakaw. Why are we here? In the shade. Alright. Walk ang mga babies. Gikapoy na si Mochi, babe. Wala gikapoy si Matcha kay natulog man from Ashburton. Cute kay silang tulo. Mochi! Mochi, let's go na! Nakalay down na. Let's go na, let's go! Good girl! Keep going, girl! Si Mochi, gikapoy na sad. Mochi, break na naman. So guys, mo na siya ang Timaru Lighthouse. Diri dapit sa Caroline Bay. Hi, Dada! See, that's Caroline Bay. Nice kayo siya. Very relaxing. Hello again. So, we're gonna have dinner. Yung brunch na to ba kay nahimo ng dinner. So, mag-dinner may there is sa restaurant kung asa mi nag first anniversary.
Anham mga on sa The Bay Hill. Wow. So I ordered the pasta of the day. This is pesto ni? Chicken pesto. And then John ordered chicken curry with rice. Tapos mo ni siya among view. At bang namo is ang Caroline Bay. Very relaxing. Yeah. Okay. So, padulong na mi manguli. It's already 5:55 p.m. And we still have around 2 hours. About 2 hours drive padung sa among balay. So now, naana ko yung mga seatmates. Si Matcha Girly, og si Hershey, Chewy. Kapoy sila sa ilahang baktas-baktas dito sa Caroline Bay. Ay, gising di ay. Ay, I'm awake, mommy. Okay, go back to sleep, anak. So, kani siya nga baby na mo. Klingi kaayo ni siya. Dili gid ni siya musugot nga dili siya makasleep sa among room. Pero kani siya nga baby, she's quite independent, right, Matcha? Wala pa ni siya 1 year old. Kano sa gani siya na born October, no? So November, December, January, February, March, April, mga 6 months old pa ni siya. Huutan kaayo ni dili mamaak. Ang nakanindot diri sa New Zealand kay walay rabies. And then, ang isa ka baby na sa likod. Mochi! Behave man ang Mochi! So, having a dog is a very big responsibility. So, ayaw pagkuha og dog kung feeling nimo dili nimo kaya financially ug emotionally, of course. Ug labi na physically kay you have to walk them, you have to make sure na naka-exercise sila, you have to make sure nga makakaon sila. So, dapat na adjud kay kwarta ikapalit og food, kwarta nga ikagastos kung dalon nimo sila sa vet. So, mura gyud pud ka og naay mga anak. Having these 3 babies, these 3 dogs, daghan kay sila lesson nga na tudlo sa amua, labi na sa ako ano. Makaingon ko na among kung manuroy mi sa una, kung mag road trip mi Pinaspasay, di ba babe? Daghan kay mig ma-cover na mga lugar, dire-diretso. Pero karon daghan na kayog stops. Kailangan na makainom sila, kailangan makaihi sila. So, imbis sa una kay paspas kaayo, karon kay murag nakat-on mi nga mag-slow down tungod ani nila. Usahay stressful siya hunahon kay big adjustment, pero it's actually a good lesson for us nga hinahinay lang, slow down lang. And mo gid na pinaka dako nga lesson nga ilang gihatag sa ako nga take time na mag-enjoy because sila kinahanglan maka-play gid ni sila per me. So, pangutanon na to si John unsa iyahang nakatunan na lesson now nga naami mga 3 ka mga babies. For me, it taught me what is unconditional love. True. I've heard it before na in dog's life, you're the whole book for them. Pero for us, they're only a portion in our book. And that is why doon ko na-experience so unconditional love na even though I forgot to feed them, they're still excited to see me when I get home. Yeah. And mo agree jud ko sa giingon ni John kanang unconditional love kay kana bitong
Muadto mi sa work, biyaan sila ra sa balay. Excited kaayo sila nga makita ka inig abot nimo. So, maka-happy kaayo nga naay naghulat. So, even though dili sila makastorya, pero as a dog mom and a dog dad, ma-feel gid nimo nga happy ang imuhang mga dogs.